السلام عليكم. معكم سي محمد الماغوري، موزع مستقل مع ايلاند كوسميتيك وعضو ممثل الشبكه ديال الرباط وسلا. دونك حنا اليوم هنا جينا لمدينه الدار البيضاء وبالضبط امام مقر ديال بنك المغرب باش نعبروا على الامتعاض ديالنا وعلى الحسره ديالنا على هذا الحجز التعسفي اللي طال الحساب البنكي والاكثر من 8 شهور بدون مبرر بدون توضيحات. حنا اليوم جينا باش نعبروا على الغضب ديالنا على هذا الحجز هذا. بغينا غير نعرفوا علاش، عطاونا توضيحات. يعني واش كاين شي اسباب مقنعه؟ واش كاين شي حاجه اللي كتستدعي ان غلق حساب ديال شركه دون اخرى؟ دونك علاش كنشوفوا مجموعه ديال الشركات الاجنبيه اللي هما في المغرب ومؤسسين الجمعيه المغربيه للبيع المباشر، مع العلم ان حتى شي عضو منهم ما كيحمل الجنسيه المغربيه. دونك علاش هاد الناس كيخدموا بحريه مطلقه في حين ان الشركه المغربيه اللي خلقت منصب شغل اكثر من 60,000 واحد، دونك ملي كنهضروا على 60,000 واحد كنهضروا على 60,000 عائله اللي عايشه من هذا المشروع هذا، وتجي بجره قلم يعني تشردهم بهذا المصطلح هذا وتعيشهم بالقهره مده ديال 8 شهور او 9 شهور. فاليوم حنا جينا نوقفوا، عافاك عطيونا اشنو كاين. كنطالبوا بالفتح ديال الحساب البنكي ديالنا في اسرع وقت ممكن، لان هذا الشيء راه كيشكل خطر وخطر كبير لا لهذوك الاسر ولا لهذوك الموزعين الاسر اللي موراهم. دونك هذا هو اللي كاين. الحمد لله الشركه ديالنا مغربيه، منتوج مغربي، صاحب الجلاله نصر الله تيقول لك شجعوا المقاوله المغربيه، خلقوا فرص الشغل. دونك ما عرفناش هذا القرار راه كيمشي ضد التيار، ما عرفناش شنو اللي واقع. يعطيونا تفسير مقنع. الا كان هذا الشيء ضدهم حنا راه مصلحتنا. حنا من اليوم ومن شحال هذه ما عمرناش شفنا شي مشكل من هذه الشركه. شركه خدامه كتعطينا الارباح ديالنا في الوقت. دونك هذا الحجز اللي طالنا راه حجز ديال فلوسنا حنا، ماشي فلوس الشركه، راه ارباح ديالنا، راه عمولات ديالنا اللي تحجزات. دونك من هنا بغينا نوصلوا الصوت ديالنا لابعد نقطه، وحنا كنقولوا راه ما غاديش نحبسوا، راه حنا مستمرين وناضلوا تيتحل الحساب البنكي وتيتم اطلاق السراح ديال المدير ديال المؤسس ديال الشركه. لان كنظن في هذا الوقت الذنب الوحيد اللي ارتكب هذا السيد هو انه خلق منصب شغل اكثر من 60,000 في وقت اللي عجزوا ناس اخرين انهم يخلقوا مناصب شغل. هذا الشيء اللي كاين. Je suis Jamila Belbali, une Marocaine, networker. Je suis dans cette activité et dans ce nouveau secteur depuis presque 5 ans, avec la société Learn depuis presque 2 ans. Nous sommes là aujourd'hui pour demander aux autorités marocaines, notamment au Wali Bank El Maghrib, de dégeler le compte de la société auprès de la BMCE. L'activité de networker est une activité reconnue mondialement. On l'appelle déjà networker parce que c'est né aux États-Unis, donc c'est en anglais. Ensuite, les Européens ont adhéré à ce secteur parce que c'est un secteur prometteur, c'est un secteur qui donne de l'emploi et assure des revenus honorables à beaucoup de personnes. Dernièrement, même au niveau de l'Afrique, nous avons la Tunisie qui a adopté pour ses citoyens et qui a légalisé ce secteur. Au Maroc, nous, Marocains, nous avons découvert ce secteur depuis des années, mais auprès de sociétés étrangères. Personnellement, j'ai été distributrice dans une société de Malaisie. Ensuite, nous avons essayé d'adhérer à une société espagnole et nous avons trouvé que nous étions arnaqués. Notre argent est parti, nous n'avons rien gagné. À un moment, nous avons découvert qu'une société marocaine qui utilise ou qui commerce dans des produits marocains, qui font travailler des associations marocaines et qui nous donnent des commissions selon nos ventes. Au bout de 2 années d'activité, nous sommes surpris de découvrir que l'État se rend compte que cette activité est illégale, qu'il faut bloquer le compte de la société pour l'audit. Nous n'avons rien contre l'audit, nous ne sommes pas contre la loi, mais nous sommes contre cette situation d'insatisfaction que nous vivons depuis 8 mois. Si nous parlons de produits marocains, nous trouvons qu'il y a une concurrence déloyale de sociétés qui existent au Maroc depuis une trentaine d'années. Je parle notamment d'Oriflamme, Forever et d'autres sociétés étrangères qui s'activent aujourd'hui, et c'est dans leur intérêt qu'une société marocaine soit enterrée. Je parle bien d'enterrement. On veut enterrer les efforts marocains. On veut garder la balance commerciale déséquilibrée. Nous avons marre, excusez-moi le terme, nous avons marre d'être importateurs et de ne jamais être exportateurs. Nous importons nos produits à base d'huile d'argan et de figues de Barbarie de l'étranger. Je trouve que c'est une honte.
Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour continuer à gagner nos commissions honorablement et loyalement. C'est pour que l'autorité reconnaisse ce secteur. C'est pour que la loi marocaine reconnaisse l'effort fait par ce secteur. Et puis qu'on soit fiers de notre produit, qu'on soit fiers de notre jeunesse, qu'on soit fiers de l'intelligence marocaine.